Do obolenja dolazi usled proširenja plućnih mehurića koji su vrlo maleni i međusobno odeljeni nežnim stjenkama. Stjenka između mehurića nestaje tako što se spojeni mehurići nadmu. Takve promjene mogu napasti cijela pluća ili samo jedan deo. Emfizem se često pojavljuje na rubovima pluća koji izgledaju kao da su osuti mehurićima ispunjeni zrakom i to u veličini lešnika ili golubova jajeta. To je znak da bolest postoji već dugo vremena. Plućna nadutost uglavnom je bolest poodmakle starosti. Kod mlađih ljudi je veoma retka. Često se javlja kod muškaraca i to određenog zanimanja kao što su trubači, pevači, puhači stakla i tome slično. Najučestaliji povod za tu bolest su hronične upale finih i sitnih dušnica i starost. Jaki i česti kašalj prenapunjuje plućne mehuriće zrakom i dugo ih ostavlja u napetom stanju. Time pluća postupno gube svoju elastičnost i rastegljivost i ne mogu se više dovoljno stisnuti. Plućna nadutost primećuje se već i vanjskim znacima kao što je širok i neobično dubok grudni koš koji ima oblik bačve. Takav grudni koš nastaje zbog toga što su rebra trajno u položaju udisanja, pluća su neelastična i naduta. I pored poteškoća do kojih dolazi, ta bolest sama po sebi nije opasna, no posljedice mogu biti opasne zbog toga što deo pluća ne sudjeluje u disanju, čime nastaje jak poremećaj u cirkulaciji krvi, a nerijetko se razvija srčana slabost koja pak izaziva druge posljedice. Mogu, na primjer, uslijediti bolesti bubrega. Izgledi za poboljšanje i ozdravljenje nisu veliki jer se propali dijelovi pluća ne mogu regenerisati. I pored toga ne postoji nikakva opasnost sve dok ne nastupi pogoršanje. Ljudi koji se znaju čuvati mogu doživjeti duboku starost. Liječenje čajem. Sastav čaja: 40 g listova i cvjetova miloduha, 40 g stabljike piskavice, 40 g korijena bijelog sleza, 40 g cvjetova lipe, 30 g stabljike ive trave, 20 g listova i cvjetova kantarije muške, 20 g konjogriza, 20 g stabljike majčine dušice, 20 g listova muške bokvice, 20 g stucanog čičkova semena. Pripremanje i primjena čaja: trave jako usitniti i izmiješati. U 1 litru proključale vode staviti 10 g mešavine trava, kuvati poklopljeno od 1 do 2 minuta, hladiti poklopljeno, hladno procediti u bocu, u jednakim vremenskim razmacima piti u toku dana po 1 decilitar da se popije cijela litra čaja. Čaj sladiti medom ukoliko se ne radi o bolesniku koji boluje od šećerne bolesti. Ti bolesnici piju čaj nezaslađen. Osim čaja, preporučuje se kozjim lojem ili maslinovim uljem namazati grudni koš i deo ispod rebara i dobro se utopliti. Preporučuje se također šetati čistim zrakom, a
Najbolje je crnogoričnom šumom odbaciti cigarete, alkohol, naročito žestoka i obojena pića, ukoliko se radi o poslu koji je štetan za organe za disanje, obavezno promijeniti radno mjesto.